नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानक प्रियर मीनाक्षी आउ स्वागत करछि मोर आ गोटे नुआ ब्लॉग गाँव रे। तो एटार ब्लॉग कौन आपण माने थंबनेल देखी ऑलरेडी जानी सारी थिबे। तो हाँ आज्ञा तो मो माँ केमती कौन पिठा बनाऊँची ताल पिठा बहुत जन मते कमेंट करथिले कि ताल बरा केमती आपण को माँ बनाउछंती तार ब्लॉग आनंदी। तो मु जेतु गाँ को आसी थी माँ को कही निश्चित भाव सी बनइब मुझे भिड आनी। तो बर्तमान ताल पिठा केमती बन कौन कर कौन ना डिटेल्स मु ब्लॉग आपण मानक लास्ट पर्यंत देखी ए ब्लॉग रे माने ताल बरा ब्लॉग पूरा स्टार्टिंग रु एंडिंग पर्यंत ताल केमती कढ़ा हुए कौन नहीं पूरा स्टार्टिंग रु एंडिंग पर्यंत ब्लॉग देखी आपण ब्लॉग चलतु देखा मो माँ केमी ताल बरा बनइब। तो डेरी न करी आपन को देखौं तो चलନ୍ତୁ आपण माने देखि पारथिबे हम देखिबा मो मां ताळ बरा केमती बनाए कोन केमती प्रोसेस से आपण माने को कहिबो। वर्तमान टाइम इवनिंग टाइम 7:30 हेची मो मां वर्तमान 7:30 में भी हेइनी मु घड़ी देखिनी। वर्तमान मो मां ताळ बनौची केमती कोन प्रोसेस आपण मन को देखि मां कहिलु वर्तमान कोन करचु कोन नाही तेलो कोन पाचिरानी कढा बसै से बड़ा बसई सारे पाचिले तेल पकईमी ताल चीनी आउ ये चूना बुड़े आउ नड़िया पूरी पाइनी टाइम है आउ तेल छांकीनी मो झील खाइब कहला माँ मो भाई ताल पिठा कर निजर गछ खुंटीते जाऊन देह पा भल हो जन कही आणिक दे ताल टे काढ़ी देगला मो झील खाइब ताल पड़ा वर्तमान तेल माने गैस लगी तेल कड़ा बसला तेल भी गरम हो गलानी। वर्तमान मो माँ से पकेब ताल बढ़ा छणा स्टार्ट हो गला आपण माने देखि पारथुबे। गोटे परे गोटे भल भाव से पकोची ताल जो कौन कहता को आण ना कौन से मिक्स हो ताल आणटा आ आपण माने देखि पारथुबे ताल को माँ एपट सेपट करुची ब्राउन ब्राउन कलर भी हेई गलानी आहुरी भी हबो मु तो आ लोभ सही पारु। ओहो ताल देखिकी मु आ लोभ सही पारनी मते ताल बरा ताल जिंस जतिक पसंद खाली मते तालर भल लागेनी तार इडलीटा ताल इडली नले आ सब भल लागे। आपण माने अपेक्षा करथांतु तालर तावा पिठा को खुशी आनी यार नेक्स्ट ब्लॉग ता तावा पिठा आसी आ मु आ लोभ सही पारनी केते 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 जल्दी से बाहर करबो मु खाई गरम गरम मु सेंती खाई ना रे हे नहीं आ टिके हबो बाकी अछि आउ टिके हबो बोली से कहूची। वर्तमान ताल बरा बाहर करा जिवो बाहरी गला ताल बरा हे गला हमर ताल बरा आउरी भी छणा जिवो ये जेते को मां करिची सबु छाणीबो। हाँ वर्तमान बनी गला ताल बरा मु खाइबी वर्तमान ताल बरा टिके को रखी दवा फैन रे गरम गरम माँ कहूँ गरम गरम खान पेट खराब हम। तो वर्तमान मु टिके को रखीदेवी फैन रे टिके रखीदेवी। तो वर्तमान टिके ठंडा हो ठंडा हेले मु खाइबी ताल बरा बोली वर्तमान से टिके ठंडा हो फैन चलती वर्तमान मु खाइबी ताल पिठा आ रही पाइलुनी जाऊँ जल्दी जल्दी खाइबी ताल पिठा खाइबा पाई ही मु गाँव को आसी एक्चुअली
ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆକୁ ପଚାରିବା, ମା ତତେ ତାଳ ପିଠା କିଏ ଶିଖେଇଥିଲା ବନେଇବା? ମା କରେ ଛୁଆ ବେଳୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ଶିଖିଗଲୁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ା ନା କ'ଣ? ତ ମା ତାଳ ପିଠା ବନାଏ ଦେଖିକି। ମୋ ମା ବନେ ଆମେ ଛୁଆ ବେଳେ ଆମେ ଶିଖି ସେଇଠୁ କଲୁ ଆଉ। ଏତେ ଭଲ ପିଠା ବନେଇ ଦଉଛୁ? ଆଉ ମୁଁ ଶିଖିଛି, ମା କରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଆଉ ଶିଖିଛି ଆଉ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସିଏ କହୁଥିଲା କି ତା ମା ମାନେ ମୋ ଆଈ, ମୋ ମାଆକୁ ସବୁ ପିଠା ଜଣା। ଆଉ କାହା ମାଆଙ୍କୁ ପିଠା ପିଠି ଜଣା, ଆଉ କୋଉ ମାନେ ତାଳ ପିଠା ବନେଇବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମା ମତେ ଟିକେ ଦେ, ମୁଁ କରିବି। କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି କରିବି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ତାଳ ପିଠା ବନେଇ। ହାତ ଧୋ କହିଲାଣି, ମୁଁ ହାତ ନ ଧୋଇ କଣ କରିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବନେଇବି ତାଳ ବରା। ଆଉ ମା ସିଟରେ ମୁଁ ବସିଗଲି, ମା ଏପଟେ ବସି ହେଲା। ଖାଲି କହୁଛି ହାତ ଧୋ, ଆମେ କଣ ହାତ ନ ଧୋଇ କରିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ତ ଏମିତି ବି ଗରମ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବନେଇବି ତାଳ ବରା, ଆଉ ମା ସିଟରେ ମୁଁ ବସିଗଲି, ମା ଏପଟେ ବସି ଖାଲି କହୁଛି ହାତ ଧୋ, ଆମେ କଣ ହାତ ନ ଧୋଇ କରିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ତ ଏମିତି ବି ଗରମ। ଏତେ ପାଣି ଦେଖାଉଛି ନା ଖାଲି ପିଠା। ये जो हाथ ହେଇଛି ହାତରେ ଧୋଇଛି। କଣ କପଡା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳ ପକେଇଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କେମିତି? ନା ମୋର ହବନି। ତୁ ବନା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ପାଣିଆ, ତୁ ମୂଳରୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ପାଣିଆ କରିଦେଇଛୁ। ଚିନି ପକେଇଲୁ ବୋଲି ପାଣି ହେଲା ନା କଣ? ସିଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉଠିଗଲି, ଆଉ ମୋ ମା ବସିଛି, ମୁଁ ଫେଲ ମାରିଗଲି। ପତା ନାଇଁ କଣ ହେଇଛି, ସେ ପୁରା ପାଣିଆ ହେଇକି ପୁରା ମେଞ୍ଚା ହେଇଯାଉଛି, ହଉନି ମୋ ଦ୍ଵାରା। କଣ ହେଇଥିଲା ଲୋ ମା, ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛି? ତୁ ତ କରିଦଉଛୁ, ମୁଁ କାହିଁ କରିବି? ଚିନି ପକେଇଦେଲି ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇଗଲା। ସେ କହୁଥିଲା ନାଚୁରାଲି ଚିନି ଅଧିକ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଚିନି ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ବାହାଘର ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କରିଥିଲା ମିଠା ଏତେ ଲାଗୁନଥିଲା, ତ ମୁଁ ତ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇବି। ମତେ ମିଠା ଲାଗିନଥିଲା, ତ ସ୍ପେଶାଲ ମୋ ପାଇଁ ତାଳ ବରା ହଉଛି, ଯଦି ମିଠା ନହବ କାହିଁ ମୁଁ ଖାଇବି? ତାଥିରେ ଚିନି ଅଧିକା ପକେଇଲା, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ପାଣି ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି କରିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଗଲା। ସିଏ ତ କଲା କରି ଆଜିକାଲି କଣ ଝିଅ ବୋଉ ପିଠା କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତାଳ ପଢା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଆଉ ପାରୁନାହିଁ। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲା ମୋ ମା ପିଠା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ତାଳର
ଗନ୍ତା ଘର ମାନେ ତାଳ ବରାର ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତାଳ ବରା ପୁରା ଗୋଟେ ଜାଳିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସାରା ତାଳ ବରାରେ ଭାଇ ଲୋଭ ସହି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳ ପିଠା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା କେମିତି ଲାଗିଲା 1 ନମ୍ବର ନା 2 ନମ୍ବର ନା 5 ନମ୍ବର ବ୍ଲଗରେ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଳ ଏ ତାଳ କେମିତି ହେଇଛି ତାଳ ପିଠା ଠିକ୍ ଅଛି ମାମୁଁ ତାଳ ପିଠା କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ମା କେମିତି ତାଳ ପିଠା ବନେଇଲା ମୋ ମା ସବୁ ପିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନାଏ ଆଉ ମୋ ମାର ହାତ ତିଆରି ତାଳ ପିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ତାଳ ପିଠା ଖାଇଲି ସମସ୍ତେ ବି ଖାଇଲେ ଆଉ ବାସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।